مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 75. غادي نشتغلوا على لا conjugaison les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. les verbes الأفعال ديال المجموعة الثانية في le présent de l'indicatif. الجزء الأول ce que je sais، ما أعرفه أو ما كنت أعلمه من قبل. souligne les verbes dans ces phrases donnent leur infinitif. à quel temps sont-ils conjugués؟ souligne غادي نسطروا ولا نوضعوا خط تحت لي فيرب الأفعال في كل جملة، نعطيو الانفينيتيف ديال كل فيرب ونقولوا لو طون، يعني الزمن اللي مصرفين فيهم هاد الأفعال. سليمان lance fort le ballon. qui rentre dans le filet. l'équipe de Slimane gagne. سليمان lance fort le ballon، يعني صوب الكرة بكل قوة. donc lance هو الفيرب. qui rentre اللي دخلات في لو فيلي، يعني في المرمى في الشباك. l'équipe de سليمان الفريق ديال سليمان gagne فاز ربح. سليمان lance fort le ballon qui rentre dans le filet. l'équipe de سليمان gagne. دابا لي فيرب اللي عندنا lance rentre gagne. قلنا lance قلنا كذلك rentre، وقلنا أيضا gagne. lance rentre gagne. les verbes lance rentre gagne dans leur infinitif. l'infinitif ديال كل verbe عندنا lance lancer rentre rentrer gagne gagner فاز أو لا ربح gagner. كنلاحظوا كيساليو كلهم بأر. donc ce sont des verbes du premier groupe. les verbes عندنا lancer rentrer et gagner. ثم à quel temps sont-ils conjugués؟ ils sont conjugués في المصرفين. كنلاحظوا هنا e. donc ils sont conjugués au présent de l'indicatif. ils sont conjugués au présent de l'indicatif. نكتبوا هنايا ils sont conjugués au présent de l'indicatif. donc قلنا les verbes sont conjugués au présent، مصرفين في le présent de l'indicatif. la deuxième question entoure les verbes du deuxième groupe. غادي ندوروا على les verbes ديال المجموعة الثانية ديال deuxième groupe. قلنا les verbes ديال premier groupe كيساليو ب ER، لكن ديال دوزيام جروب كيساليو ب ER، ولكن ماشي أي فيرب كيسالي ب ER فهو ديال دوزيام جروب. فباش نعرفوا الفيرب ديال دوزيام جروب كيخصنا نرجعوا لنو مع فو. ففنو باغ اكزومبل لو فيرب فينير كنقولوا نو فينيسون. لو فيرب سورتير كنقولوا نو سورتون. اذا فينير دوزيام او سورتير ماشي دوزيام، اذا فهو تخوازيام. باش نعرفوا دوزيام قلنا كيخصنا نجيو نو فكيخصنا نديرو دوبل اس عاد لا تيرمينيزون. نو فينيسون، نو ساليسون، نو سيزيسون، نو روجيسون. دونك هادو ديال دوزيام جروب. ولكن نقولو نو بارطون، نو سورطون، دونك هادو فا تخوازيام جروب. هادو باش كنميزو ما بين دوزيام او تخوازيام. الي كيساليو ار، اذا فهو ماشي premier groupe ولكن troisième، لأن قلنا tous les verbes qui se terminent par ER ce sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller إلا aller. finir فهو deuxième. mettre ما كيساليش ب ER. marcher هذا premier هذا troisième. rougir deuxième. عندنا كذلك saisir كذلك deuxième.
partir troisième كنقولوا ne partons jeter premier groupe applaudir deuxième groupe finir كنقولوا ne finissons nous rougissons nous saisissons nous applaudissons ولكن partir كنقولوا nous partons je réfléchis et je manipule. Au bout d'un moment, le coureur cycliste surgit en tête de peloton. Ses adversaires, ou bien ses adversaires, ralentissent à son passage à la fin de la course. Les spectateurs applaudissent le vainqueur qui franchit seul la ligne d'arrivée. Au bout d'un moment, يعني خلال لحظة أو في لحظة le coureur cycliste le coureur المتسابق الدراجي surgit en tête de peloton surgit يعني تقدم في الأول أو في الرأس ديال الكوكبة يعني في واحد اللحظة هو يسبقهم هو يجي في الرأس ديال الكوكبة. Ses adversaires ralentissent à son passage. المنافسين ديالو ralentissent يعني نقصوا من السرعة à son passage في الممر ديالو يعني هما نقصوا من السرعة وهو يتقدم. à la fin de la course في النهاية ديال السباق les spectateurs المتفرجين applaudissent le vainqueur صفقوا على الفائز qui franchit seul la ligne اللي وصل la ligne الخط ديال الوصول أو الذي عبر خط الوصول. بعد ما قرينا التكست نمشيو لي كيسيون. Trouve l'infinitif des verbes conjugués. À quel groupe appartiennent-ils? Trouve l'infinitif سنجد الأصل ديال لي verbes conjugués ديال الأفعال اللي مصرفة. Au bout d'un moment le coureur cycliste surgit. عندنا surgit هذا verbe. En tête du peloton ses adversaires ralentissent هذا verbe آخر. À la fin de la course, les spectateurs applaudissent. Donc applaudissent, c'est un verbe آخر. Le vainqueur qui franchit, c'est un verbe seul à la ligne d'arrivée. هذو هما les verbes. عندنا surgit, applaudissent, ralentissent, franchit. À quel groupe appartiennent-ils? Donc les verbes هادو ce sont des verbes du deuxième groupe. 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 À quel temps sont-ils conjugués? Donc ils sont conjugués au présent. Ils sont conjugués مصرفين. Ils sont conjugués au présent مصرفين في le présent. Ils sont conjugués au présent. La cinquième question, souligne les terminaisons de ces verbes. Que remarques-tu? souligne غادي نوضعوا خط تحت les terminaisons ديال هاد les verbes. Que remarques-tu? Donc les terminaisons عندنا it عندنا هنايا ent قبل منها i2s i2s دائما وهنا it. Donc it it. Que remarques-tu? On remarque que ces verbes se terminent par it et Que remarques-tu? On remarque que ces verbes se terminent en colo. Ils se terminent par it et
ou la ISSENT. Ce que j'ai appris, complète la règle avec IR, enlever, ajouter, deuxième groupe. Les verbes qui se terminent par IR, qui s'éloignent IR, à l'infinitif et par ils sont à la première personne du pluriel sont des verbes du. Donc les qui s'éloignent IR, ou les عندهم ISSONS في la première personne du pluriel, sont des verbes du deuxième groupe. هادو les verbes ديال deuxième groupe. Du deuxième groupe. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, il faut. ملي كنبغيو نصرفوا واحد الفيرب ديال deuxième groupe في le présent, اش كيخصنا نديرو؟ il faut enlever ou bien il faut supprimer, كيخصنا نحيدو. il faut enlever IR, il faut enlever ER et ajouter en défaut et ajouter les terminaisons IS, IS, IT, IWSONA, ONS, IWSEZ, IWSENT. كنحيدو IR وكنضيفو هاد les terminaisons. Par exemple, finir كنقولو je finis, كنحيدو IR وكنضيفو هاد les terminaisons. نديرو مثال ديال finir. finir نصرفوه في le présent de l'indicatif. Donc finir كيسالي ب IR, هذا ديال deuxième groupe. je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. وغادي نكتبو هنايا لو راديكال, يعني الجذر اللي ما كيتغيرش. قلنا كنحيدو IR, نحيدو هاد IR نكتبو فيني 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 اولا نكتبو غير الفان بلا ما نديرو فيني. فإلا كتبنا فيني غنضيفو فقط اس تي fin. دابا غادي نضيفو لي تيرمينيزون اللي قلنا جو فيني. الى كتبنا اي غادي نضيفو فقط اس. جو فيني, tu finis اس, il finit IT, nous finissons, vous finissez, ils finissent ENT. Donc je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. إلا خدينا un autre verbe ديال deuxième groupe بحال salir نفس الشيء. غادي نحيدو IR, je salis, tu salis, il salit, nous salissons, vous salissez, ils salissent. ناخدو un autre verbe, le verbe choisir, حتى هو نفس الشيء. نحيدو IR, je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. أي verbe ديال deuxième groupe بنفس الطريقة كنصرفوه. دابا غادي نمشيو je vérifie mes acquis. Relie chaque pronom au verbe conjugué qui lui correspond. relie سنصل بخط chaque pronom, يعني كل ضمير بالفعل au verbe conjugué qui lui correspond, يعني بالفعل الذي يناسبه. il, nous, tu, ce sont des pronoms personnels. Les verbes عندنا fini, grandissent, le verbe grandir, franchissant, le verbe franchir. Il
لو برونون بيرسونيل il فلا تيرمينيزون اللي كتمشي معاه قلنا هي اي دوبل اس او ان تي. اذا غادي نديو هاد il grandissent هي هادي. نو اي دوبل اس او ان اس nous franchissons tu finis is tu is لا تيرمينيزون اللي كتمشي مع tu هي is. La huitième question, complète les phrases avec franchi, finissant, applaudissent, réussi. Le verbe réussir, applaudir, finir, franchir. nous غادي نشوفوا فقط terminaison. nous كتمشي مع i double s o n s. Donc nous finissons la lecture du livre. نحن ننهي قراءة الكتاب. il اللي ما فيهاش s donc it il réussit à lancer sa toupie correctement. نجح في رمي لا توبي ديالو بشكل صحيح. les spectateurs donc les spectateurs يمكننا نبدلو هاد les spectateurs ب il اللي فيها s. les spectateurs la terminaison اللي كتمشي مع il avec s i double s e n t. les spectateurs applaudissent كنلاحظوا كنمشيو فقط مع terminaison applaudissent. les spectateurs applaudissent le vainqueur. المتفرجين كيصفقوا على الفائز. je كتمشي مع es je franchis verbe franchir عبر يعبر أي مرة. je franchis l'obstacle sans difficulté. je franchis أنا عبرت l'obstacle sans difficulté عبرت العقبة من غير مشاكل أو لا بلا مشكل. je franchis l'obstacle sans difficulté بلا صعوبة عبرت العقبة من دون صعوبة. قلنا nous finissons il réussit les spectateurs applaudissent je franchis. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 75. نلتقي في الصفحة 76. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف وبالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.